My people, are we live or are we live? Let me know if we are live. I gotta take out the thing that's blocking my face. All right, my people, are we live or are we live? My people, your favorite host is back. Ausares, Louise UWACU in the building. Yes, I'm following your comments. Let me know if everything is clear. Live, we are live, broadcasting live from Vancouver, Canada. Thank you everyone who is here. I see a comment from Bufundu Television. Thank you so much for being here. Your ideas, Brianna. Hashtag Imana. Yes, my people. So the show today, as usual, it's open mic. If anyone wants to come into the show and express their minds, express their ideas, comment on what's happening, what we're saying, or just broadcast your own ideas, you're welcome. I'll put the link in the comments. And the second part of the show is going to be in French. Donc, ça va être en français aussi. If you want me to do a show that's separate, that's just in French, let me know. Pour ceux qui parlent français, là, si vous voulez que je fasse un show spécial en français un autre jour, au lieu de faire la deuxième partie de ce show en français, let me know. So please subscribe to U&I TALK SHOW. We're going to start in English. I'm going to talk about 2-3 things, and then we're going to move into French, and then Kinyarwanda. If you have questions, ask the questions. I'm going to answer your questions. And if you have comments, welcome to the show, my people. So today, March 3rd, 2023, it's the first show of 2023 for you and I, first live. Welcome to the show, Mike. All right, my people. So thank you so much for being here. Your favorite host, Ausares, Louise UWACU in the building. Put in the comments your comments so that I can see who is here, who is not. And then I'm going to start by talking a little bit about Canadian politics. Yo, you want to know what's happening in Canada right now? This is what's happening in Canada right now, my people. I don't know if you can see this. I got it from West Coast is Proud. I love their page on Instagram. The NDP bloc and conservatives are pledging for an independent inquiry into Chinese elections interference into Canada. So China trying to interfere with Canadian democracy. So I can't even begin to imagine the level of interference in other countries, in the United States, in Africa. Yo, my people, I believe in sovereignty for all nations. Each nation is independent and should be independent to decide their own system, their own politics, their own politicians. Other nations interfering in other nations' democracies is not a good thing. I'm not for that. So I can't wait to see the independent inquiry into the Canadian thing. So what I'm wondering is that why would the Liberals, as you can see, everybody else, the Conservatives, the Bloc, the NDP, even the NDP, which usually supports the Liberals, have voted for the independent inquiry. The Liberals, the party which promised transparency, does not want the independent investigation. Why? Why they don't want an independent investigation? Because, you know, rumor is that China has been
helping the liberals get into office in Canada so that they can in return influence Canadian politics. This has to stop, my people. This has to stop. So speaking of politics and elections, I heard that they were voting in Nigeria. I have no idea what's going on in Nigeria. People send me questions about it. I would advise you to go and check out Adeola. Adeola is my Nigerian connection. Oh, I was just getting my water right here. So the Nigerian lady who knows about Nigeria, who comments about Nigeria. So go check out what Adela is saying. I'm pretty sure that she's saying something that would be much more accurate about it than I would say. So I would like to say that remind people that U&I Talk Show is a platform for writers. Writers, as you know, I started as a writer, as an author myself. I got my 2 books right here. I'm all about promoting writers, authors, actors, artists, creators, producers, comedians, entrepreneurs. Okay, creators. This is a creators platform. Anyone who is creative, entrepreneurs, I am promoting it. And then, as you know, I love to tell you about the books that I'm reading. And this is the book that I'm reading right now. Okay, I love it. And I would like, if you can afford it, if you can find it, I love this book. Okay, so let me say something about this book. First of all, because the author's name is Trudeau, I didn't even want to buy the book. I'm so disappointed in Canadian Prime Minister Trudeau. I see his name on a book. I'm like, I'm not buying this book. Then this guy looks a little bit like Trudeau, right? So then I was like, okay, but who is this? Let me find out more about this guy, and if it's the Trudeau that we're talking about, I'm definitely not buying his book. And then luckily, it's not the Trudeau that we're talking about. And on top of that, this book is so important, so educational. It's talking about natural cures they don't want you to know about. Okay, so many natural cures that have been illegalized because nature gives us everything for free. And there are people who want your money, and there are people who want you to be sick so that they can sell you their medications. So these people would never want you to find out about natural cures that are free. Okay, free, my people. So all you have to do is educate yourself and then go get your natural cures on. So obviously, I will have guests in the future to talk about the possible natural solutions. We're about natural, organic, original solutions, my people. Okay, because the whole world has gone crazy. And the thing is that nature has given us everything for free. The supreme being Imana has given us everything for free, but humans are interfering with it and destroying our world and taxing you along that. So natural cures by this guy named Kevin Trudeau, who has absolutely nothing to do with the Trudeau of Canada. Trudeau of Canada, according to my observations, is a criminal. He has committed crimes against humanity, and he should go to jail, and whoever helped him should go to jail with him. That's the Trudeau of Canada. This Trudeau, this Trudeau, I would love to talk to him if he's still alive. I love this book. I love what he's done. I even had the audio version of it to listen to it in your car.
and it's so amazing. You know, like there's an entire industry to fight natural cures just so they can sell you chemical cures, but they're not even cures because they don't cure. They just make more money as you get sicker, you know. So consider this book, my people. Consider this book. So the other thing I wanted to talk about before we move into the French, and by the way, like I said, if you have questions, send in your questions. The other thing I wanted to talk about before we move into French, on va bouger en français tout à l'heure, envoyez vos questions. In French, we're going to talk about Congo. There's a conflict between Congo and Rwanda, but it's really a conflict between Rwanda and Rwanda itself. But the conflict has been exported to Congo. So I don't even know if we can call it a conflict between Rwanda and Congo. It's a conflict between Rwandans. Which has been expanded into Congolese territory. So we're going to talk about that. And this is why I'm wondering if I'm going to have a special show in French on another day, just to be able to address the conflict between Rwanda and Congo, you know? Mulungisi Dongwe. Hey, hello, Imana. Mulungisi Nazania. Hey, Amandla. Yo, Amandla, Zania, we are with you. I saw in the news today that Jacob Zuma, former president of South Africa, has somehow put in a claim to the land of South Africa, Azania, for the African people, for Black people. And it's something that's going to go into the courts. We're still watching it, but the news has already reached us. Yo, Azania, we're with you, South Africa, the original Azania, our people in the southern part of Africa. Thank you so much for being here. So before we move into the French, I would like to respond to someone who sent me this. This is what's happening in the Western world, in America. I don't even know if I should flash this picture because it's disturbing, my people. Okay, so I'm warning you. Disturbing image coming up. Okay, if you got children, evacuate your children right now. You see, this is the thing. Usually, in how we were raised up in a natural, normal society that cares about children, when they're about to talk about grown-up things, they say, "Get the children away out of the room." But the way it's going in this society, it's like people want to corrupt children as early as possible by sexualizing children and by exposing them to sex and sexual activities. So the latest drama right now, I'm gonna flash it for a few seconds because I'm not supporting this. You see this? Okay, this is a man who identifies as a woman. And these men who identifies as a woman is called trans woman in the part of the world where we are. So since Canada says that it's a multicultural society, so multicultural society means that this is a country where so many cultures meet, okay? So which means that everyone can bring their culture to this culture, and then we live in a multicultural society. So since we live in a multicultural society and everyone can bring their culture to the table, I'm bringing my African culture to the table, and I am questioning this. This is happening in the Western world where
someone was born a male, and then eventually they identify as a woman, and then they become a trans woman, and then you see some of them performing sexual things in front of children. Now, this is profoundly anti-African, because in the African culture, you want your children to stay as innocent for as long as possible. So I'm asking the Western civilization, like, is there a plan to steal your children's childhood by sexualizing them so early, too early? Sex is not something that you really need to teach to humans. It will eventually happen, you know. And in the African culture, they want children to stay children for as long as possible so that they can form their own identity, which is not based on sex, because it seems as if the Western culture is trying to trap the children into their lower self. Sex is your lower self. So they're trying to trap their children into their lower self by exposing their children to sex as soon as possible, as early as possible. Yo, my people, these are babies. Look at this. These are babies, okay? Now, what I'm asking is, in which culture, where have you ever seen it? In our culture, in the African culture, I'm speaking as an African, from my African perspective, from my African culture. Where have you ever seen women in the African culture exposing themselves to children? And this is how they teach children. If you're going to be a man who is going to identify as a woman, who's going to become a trans woman, the least you could do is to respect womanhood and to respect how women behave in your culture. Now, as far as I'm concerned, I've never seen women educate children by exposing themselves, by performing strip stuff, and by getting naked and dancing in front of their children. Like, where does this exist? You know, and why do you feel the need to make being a woman just about that? Is being a woman just about dressing sexy and then exposing yourself to children? Is that what being a woman is about? Do natural born women need to speak up and start teaching these new women how to behave as a woman? Now, the last thing I want to say is that, first of all, these people don't have children, okay? They've decided to live a lifestyle that does not allow them to have children. So people who don't have children, who have decided to live a lifestyle that doesn't allow them to have children, don't have that responsibility of children, are trying to get people who have children to bring their children to them so that they can educate their children. And it's like, yo, parents, who are these parents who are delivering their children to be miseducated? I don't understand it, okay? And then I'm like, why can't you have your own children? If you want to corrupt your own children, go ahead and corrupt your own children. But the idea that people who don't have children, who don't want to have children, who live a lifestyle that does not produce children, are going to impose themselves on the education of children, and then get parents who will go through the trouble of having the children to bring their children so they can be corrupted as soon as possible, miseducated as soon as possible. Yo, my people, this is the fall of Western civilization, okay? This is my conclusion, and this is not in the African culture. In the African culture, women respect themselves, women do not expose themselves to children, and children must stay innocent for as long as possible. Sex is sacred. Sacred, okay? All right. So we're going to move into French.
We're going to move into French, and we're going to start from the comment of Dr. Mulungusi Dongwe. Mulungisi Dongwe. When will Africans stop fighting Africans, my dear Congo and everywhere else? Thank you. It's not Africans fighting Africans. It's unconscious Africans that are being corrupted by satanic forces out here in the West, in China, in Europe. And once they corrupt Africans, they turn them into their lower selves. And it is Africans who are living into their lower selves who are causing chaos. You understand? So it's not really Africans fighting Africans. There are bigger forces behind them. And so this is what we need to wake up, okay? There is no conscious Africans fighting our fellow Africans. No, we have puppet leaders such as the criminal dictatorship of Rwanda, the Kagamistan, which is a servant of the destroyers of Africa. And they use Rwanda to go and destroy in Congo. This needs to be exposed. This has to stop. So it is not Africans fighting Africans. It is puppet Africans who have sold their soul, sold their own people, who are serving materialism, accumulating riches just for themselves, who are destroying Africans, you know. So this is what's happening. And then they make speeches claiming to be Pan-Africanist. They're fake Pan-Africanists, okay? All right, so let's end the English section and move into French. My people, thank you so much. Okay, why is the video not playing, y'all? All right. Okay, I don't know why the videos are not playing. Okay. Wow, something happened. My people, are you still seeing me? All right, my people, are you still seeing me? Let me know. Let me know. Technical issues right here. I don't know who we did wrong. Please write to me in the comments. Tell me if you're see me. Okay.
All right, Ronald Rossi Senhamo, thank you so much for being here. Okay, we are back. We are back. Thank you so much. Okay, so let's try to move into French as we were trying. Okay, let's try again. Yes, my people, we are here, we are here, we are here. How you doing? How you doing? Oups, j'ai oublié. Non, on est passé en français, la famille. On est passé en français. Merci, merci, merci d'être là. Merci d'être là. Yo, my boyfriend, my Ugandan boyfriend. Merci d'être là. I see you. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Je suis en train de faire commentaires. Alors, les gens qui sont les bienvenus dans le show, bienvenue dans le show. Si vous voulez venir faire des commentaires, poser des questions, voilà, j'ai mis le link dans le chat. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir le link et je le mets ici aussi à l'écran pour que vous sachiez que le link est là. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir le link. Voilà, il est là. Donc, alors, on devait commencer justement par la question du Congo. Entre le Congo et le Rwanda, je reçois énormément de questions de la part des Congolais, mais j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de messages d'amour. Merci infiniment à tous les Congolais qui ont regardé le show que j'avais fait. J'avais donné une interview sur une plateforme congolaise HK Today. Donc, merci à eux et merci à tous les Congolais qui avaient participé à ce show. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, des questions et tout. Vraiment, on est ensemble, on est ensemble. Notre unité est basée sur la vérité. C'est ça, la seule fondation solide, la seule fondation acceptable, la seule fondation inébranlable entre nous. C'est la vérité. Donc, abonnez-vous, la famille. Abonnez-vous. U&I TALK SHOW, c'est un show indépendant. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus pour faire vos commentaires, pour poser vos questions. Et si vous voulez que je fasse une émission spéciale en français, à part une autre journée, peut-être les samedis, je ne sais pas encore, peut-être les jeudis, genre le jour avant les vendredis, le jour après les vendredis, je vais le faire. Mais il faut que je vois beaucoup de gens qui me le demandent, quoi. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de se connecter, un certain Alphonse. Donc, je vous dis déjà que ça se voit comme si vous étiez connecté, mais ça dit que votre appareil n'est pas connecté. Donc, si vous voulez vous connecter, il faut connecter votre appareil, vous montrer vous-même et puis on vous amènera dans le show pour poser vos questions. Alors, pour ce qui est du Rwanda et du Congo, donc la plupart des questions que j'avais reçues cette semaine, c'était par rapport à une vidéo où un certain Kabarebe est en train de parler à la jeunesse rwandaise.
Et Kabarebe, c'est quelqu'un qui est déjà connu au Congo. C'est quelqu'un qui a fait partie de cette rébellion qui est allée avec Kabila le père et qui a chassé le régime de Mobutu et donc qui avait conquis le Congo. Et dans le temps, Kabarebe était au top, malgré qu'il est rwandais, et il était au top dans l'armée parmi ceux qui ont conquis le Congo. Donc récemment, il y a une vidéo de lui qui est sortie où il parlait à la jeunesse rwandaise. C'est pas la première fois que Kabarebe s'adresse à la jeunesse rwandaise. C'est un truc qu'il fait souvent. Au fait, je regarde ici pour voir vos comments, pour suivre ce qui se passe online. Il y a parfois des gens qui me disent de regarder dans la caméra, mais à l'école de acting, on nous a toujours dit qu'il ne faut pas regarder la caméra. En fait, si vous voulez même faire de bons shows, il faut faire comme la caméra n'est pas là, quoi. Donc, à moins bien sûr que vous avez des trucs directs à présenter dans la caméra. Donc, la caméra est là comme témoin, mais la caméra n'est pas mon interlocuteur. Donc, je regarde les communications, ce qui se passe. Je regarde les commentaires que vous laissez et puis je laisse la caméra faire son boulot. Alors, donc, pour ce qui est de cette vidéo de Kabarebe que je ne vais pas diffuser parce que je ne vais pas lui donner le plateforme, il raconte qu'il y a des Rwandais au Congo, qu'il y a des Rwandais en Ouganda. Et puis, au fait, il essaye, parce que en fait, les Congolais me demandaient si je pouvais leur traduire ou leur expliquer cette vidéo. Il essaye donc de mobiliser. Il y a un besoin auprès du pouvoir du Kagamistan de mobiliser la jeunesse rwandaise pour leur faire participer à la guerre. Et donc, leur façon de mobiliser la jeunesse rwandaise, c'est de leur faire sentir que, comme s'ils sont menacés, comme s'ils sont en danger, et il faut aussi leur faire sentir comme si c'est la faute du Congo. Le pouvoir du Rwanda, là, le Kagamistan, n'explique jamais à la jeunesse rwandaise qu'est-ce qui se passe au Congo. Ils font toujours faire comprendre aux gens que c'est la faute des Congolais et ils font toujours faire croire que, au fait, le Rwanda se défend, ce qui est archi faux hein, pour ceux qui connaissent le dossier. Donc, un truc important qu'il a dit dans cette vidéo que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il a dit que comme le génocide, ils veulent parler d'un génocide au Congo, un génocide contre les Tutsis, un génocide contre les Rwandais, mais il dit que comme le génocide n'est pas encore admis du point de vue international, que c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir. Hein, vous voyez? Donc, moi, j'ai vu dans ça comme si leur plan, c'était absolument de dire qu'il y a un génocide au Congo, parce qu'en fait, dans la loi, dans les règles internationaux, quand on dit qu'il y a un génocide quelque part, il y a une obligation d'intervenir. Il y a une obligation d'intervenir quand on dit qu'il y a génocide. C'est d'ailleurs pour cette raison que, en 1994, le FPR de Kagame lui-même a interdit à l'ONU d'utiliser le mot génocide. Ils ont écrit à l'ONU pour ne pas intervenir et au début, ils n'ont pas voulu utiliser le mot génocide. Pourquoi? Parce que s'ils disaient qu'il y avait un génocide, alors là, il y aurait l'obligation d'intervenir. Alors, au début du génocide contre les Tutsis au Rwanda de 1994, le FPR de Kagame lui-même ne voulait pas, l'ONU ne voulait pas, la communauté internationale ne voulait pas qu'ils utilisent le mot génocide parce que ça aurait donné l'obligation d'intervenir. Or, le FPR a écrit même à l'ONU pour l'empêcher d'intervenir parce que vous voyez, s'il y a une force internationale qui intervient,
alors là, ils vont s'interférer. Le FPR qui va prendre le pouvoir ne pourra pas prendre le pouvoir. Donc, vous voyez que le Kagamistan, quand ça les arrange, ils sont capables de bloquer l'utilisation du mot génocide alors qu'il y a un génocide réel. Mais comme ça ne les arrange pas, cette intervention, étant donné que ça va interférer avec leur intervention pour prendre le pouvoir, alors là, ils bloquent. Mais là, au Congo, ils sont capables de faire la propagande et de vouloir faire comprendre qu'il y a génocide pour qu'ils aient une excuse d'intervenir, même s'il n'y a pas génocide. Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation et la gravité de la politique rwandaise envers le Congo, la politique du Kagamistan? C'est grave. Ce qui va se passer, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils finiront par banaliser le mot génocide. C'est vraiment la banalisation là, du mot génocide, étant donné que cette fois-ci, ils veulent fomenter, inventer un génocide pour pouvoir avoir des excuses réelles d'intervenir au Congo, alors que c'est archi faux. Les Rwandais ont vécu au Congo depuis des générations. Les Rwandais ont vécu en Tanzanie, ont vécu au Burundi, ont vécu en Ouganda depuis des générations. Dans tous ces pays où vivent les Rwandais, il y a d'autres peuples, il y a d'autres nations. Hein? Pourquoi est-ce que c'est seulement la nation rwandaise qui aurait des problèmes dans tous ces pays? C'est qu'il y a un problème profond à l'intérieur même des Rwandais, à l'intérieur même de la nation rwandaise. Mais les Rwandais ne veulent pas s'auto-examiner, ils veulent toujours shift le problème chez les autres et jamais, jamais, au grand jamais, les Rwandais, eux, ne vont se remettre en question et se réexaminer. C'est ça la politique du Kagamistan. D'ailleurs, je vais conclure la partie en français et passer en Kinyarwanda. Et je vais terminer sur, il y a une réunion qui s'appelle Umushitirano. C'est comme la conférence de l'année au Rwanda, où les dirigeants sont là, le président Kagame aussi est là. Et cette année, le président Kagame est venu dans la réunion, dans la conférence Umushitirano, pour poser des questions à ses dirigeants, pour dénoncer. Kagame lui-même est devenu activiste contre son propre gouvernement. Kagame est venu dénoncer son propre gouvernement devant tous les Rwandais, en train de dire que la population rwandaise souffre et que la population rwandaise est toujours en train d'appeler au secours parce qu'ils ont des mauvais dirigeants. Et il s'est présenté pour questionner les dirigeants. Mais moi, je dis, c'est qui le dirigeant suprême dans ce pays qui décide de qui devient dirigeant? C'est lui-même qui décide qui devient dirigeant. C'est lui-même qui nomme les gens à tous les postes. Il n'y a personne au Rwanda qui peut devenir dirigeant si Kagame ne l'a pas décidé. Mais il ose venir devant les Rwandais se plaindre, que les Rwandais se plaignent, qu'ils ont des mauvais dirigeants. comme si lui en fait c'était un activiste ou bien comme si lui c'était quelqu'un des médias qui pose des questions, parce que le rôle des médias c'est de poser des questions, comme s'il était journaliste, la famille. Donc moi là je me demande, est-ce que Kagame est devenu journaliste jusqu'à venir dans la conférence du Mushitirano poser des questions, alors que lui il fait partie des leaders qui devraient être là à répondre aux questions. Les leaders sont là pour répondre aux questions. Les leaders sont là pour résoudre les problèmes. S'ils n'ont pas de solution, s'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes, ils doivent démissionner. On ne peut pas avoir un leader, un président du pays qui vient pour questionner les autres leaders, pour dénoncer le mauvais leadership, comme si en haut, au-dessus de la pyramide, c'est pas lui, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais continuer en Kinyarwanda, je vais lui parler en Kinyarwanda puisque c'est ça la langue qu'il comprend mieux là. En français, c'est pas la peine. En français, là, c'est pour parler à ceux qui parlent français. Je termine la partie francophone, français, en parlant du voyage du président Macaroni en Afrique. Et donc, le président français
et va aller en voyage en Afrique ou est déjà en voyage en Afrique, pour moi, si c'était possible, je demanderais à tous les Africains, tous les pays où il va passer, de le boycotter. Yo, boycott total, quoi, boycott total. Hein. Parce que déjà, l'idée qu'un petit pays comme la France ait une politique africaine, c'est un manque de respect envers l'Afrique. L'Afrique, c'est pas juste un pays. L'Afrique, c'est tout un continent. Et il faut prendre en considération les spécificités de chaque nation. On ne peut pas mettre toute l'Afrique dans un panier, mais c'est exactement ça qu'ils font. Les Européens, les Américains, les Canadiens, ils aiment toujours mettre l'Afrique dans un panier. Et puis, même un petit pays comme la France se permet d'avoir une politique soi-disant africaine. Donc, pour eux, toute l'Afrique dans un seul panier. Ils ne voient pas les spécificités de différentes nations. Donc, moi, je le boycotterai là, partout où il passe. Et puis, je termine en vous montrant cette carte. Regardez la carte de l'Afrique, la vraie taille de l'Afrique, OK? Regardez la taille de la France, la famille. La France est dedans, les États-Unis dedans, la Chine dedans, le Japon dedans, le UK dedans, l'Inde dedans. L'Afrique est plus grand que tout ça combiné. Et puis, un petit pays comme la France ose dire qu'ils ont une politique africaine. Puis donc, ils vont en Afrique faire le tour de quelques pays, là, hein, après avoir collaboré avec le Kagamistan, avec le petit Rwanda, après avoir collaboré toutes ces années avec le Rwanda qui est en train de détruire le Congo. La France va faire une tournée africaine, le macaroni, là. Et le Rwanda qui détruit le Congo, le Rwanda qui est supporté par la France qui s'immisce dans tous les dossiers africains. Le Rwanda est intervenu en Centrafrique. La France est derrière. Au Mozambique, pour les intérêts totaux de la France. La France est derrière. Hein? Et malgré ça, ils ont donné la tête de la francophonie au Rwanda, mais les plus grands francophones, au fait, le français est parlé d'abord en France, c'est les plus grands parleurs de français, naturellement, évidemment. Et puis après, dans le monde francophone, là, le plus grand marché francophone, ou bien la population qui parle le plus français, c'est le Congo. C'est le géant du Congo. Après la France, c'est le Congo. Mais la France donne la francophonie au petit Rwanda, ensuite aide le petit Rwanda à détruire le grand Congo. Non, mais et après, le macaroni va en Afrique pour faire une tournée africaine, soi-disant pour la politique africaine. Yo, je vous dis, hein, boycottez-moi ça. On boycotte la France même. Spaghetti, macaroni, penne rigati. Yo! Et puis, il est là, il prend des photos avec des artistes. Je ne vais pas nommer les artistes. Je ne vais pas non plus mettre leurs photos. Hein. Pourquoi il prend des photos avec des artistes? Est-ce que les artistes sont des politiciens? Ou alors il est en tournée artistique? Alors, il n'a qu'à rencontrer que les artistes. Hein. Que les politiciens, alors, le boycottent. Que les vrais intellectuels le boycottent. Est-ce que vous avez déjà vu un président africain qui, quand il veut faire une politique, il parle d'une politique européenne, toute l'Europe dans un même panier, et ensuite, hein, pour faire la politique envers l'Europe, il rencontre juste les musiciens européens, là. Hein? Non, vraiment, il faut arrêter d'insulter et de manquer de respect à l'Afrique. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en français. Et je termine avec la citation de Einstein qui dit que l'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être des esclaves. Donc, l'État travaille pour nous, tous ces politiciens travaillent pour nous. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir de les poser des questions. Il ne faut pas que ce soit les dirigeants qui viennent prétendre jouer les journalistes, poser des questions aux autres dirigeants alors que ce sont eux les dirigeants. Non, l'État est au service de la population et la population responsable doit toujours regarder l'État, poser des questions parce que ce sont nos serviteurs.
Nous ne sommes pas ceux qui travaillent pour eux. Nous ne sommes pas ceux qui doivent être sous surveillance. Nous sommes ceux qui doivent les surveiller. Surveiller les politiciens, surveiller l'État, surveiller les politiques, poser-leur des questions parce que ce sont nos serviteurs. C'est comme ça, OK? Donc, après ça, on passe en Kinyarwanda. Et puis, la fête va continuer en Kinyarwanda. Si vous avez des questions, posez des questions. On est ensemble, la famille. Posez vos questions, envoyez vos questions. On est ensemble. Donc, on termine la partie francophone et on passe en Kinyarwanda. Subscribe. Toutes les informations sont là. Merci d'être avec nous. Si vous avez besoin que je fasse une émission spéciale en français, un autre jour, uniquement en français, dites-le moi. Vous allez me le dire en faisant des subscribe. All right. My people, tukaba tugeze mu Kinyarwanda. Tugeze mu Kinyarwanda. Ururimi rw'abantu, ururimi rw'iwabo w'abantu, iwabo w'Imana. My people, muri hehe. Rero, ukuntu mbona iki kiganiro, abantu bagenda biyongera. Bitangira ari bakeya mu Cyongereza. Bigakomeza mu Gifaransa biyongereye, byagera mu Kinyarwanda noneho tukabimenya ko rwose noneho turi kumwe n'uwacu, twatashye iwacu. Murakoze my people, turi kumwe kabisa. Musoni, ndakubona. Boniko, komera tonto, si turi kumwe. Yo, anko muri pressure nyine, yo, ndakubwiye. Duhere kuri anko na pressure. Nikos, anko arashaka kudusondeka. Yibwiye ko ari umunyamakuru, yibwiye ko ari umuntu wo muri media, arimo araza mu mushyikirano yigize umuntu ubaza ibibazo. Okay, nahindure domene noneho tubyemere, ahubwo wasanga ari we muntu independent media iri muri kiriya gihugu. En fait, nyuma yo gufunga abanyamakuru bazima abandi akabica, abandi agatuma bahunga, n'abanyamakuru bazima basigaye muri kiriya gihugu. Kagame niwe munyamakuru muzima usigaye muri kiriya gihugu, niwe ujya mu mushyikirano agatinyuka akabaza abayobozi bose ibibazo. Nikose, oya, umuyobozi yagombye kuba ari usubiza ibibazo. Kubaza ibinyamakuru bishinzwe abaturage, urumva, kubaza ibibazo bishinzwe abaturage n'abanyamakuru n'abantu bo muri media. Wowe uri umuyobozi, ni wowe washyizeho abo bayobozi bakora nabi n'abawe. Ni gute wajya mu mushyikirano ugiye kubaza ibibazo nkaho uri umunyamakuru, nkaho uri umuntu wo muri media, nkaho uri umuturage usanzwe? Oya, ibyo bintu byo kudusoneka ntabwo tubyemeye. Kujya hari ukandagaza abandi bana kandi ari wowe mutoza mukuru, kandi ari wowe intore barusha gushyiraho abayobozi bose. Oya, ntabwo tubyemeye rwose, ntabwo tubyemeye. Uwo mushyikirano n'umushyikirano nyabaki turabyamaganye kubera ko ubu abayobozi bashinzwe gusubiza ibibazo, perezida nawe ashinzwe gusubiza ibibazo. Niba abayobozi bakora nabi, ni ikibazo cya perezida umwe ruturuka ibukuru, ni ikibazo cya perezida mubi umaze iyi myaka yose ashyiraho abayobozi babi bagakora nabi, bagakorera abanyarwanda nabi.
none nta n'isoni akajya imbere y'abanyarwanda akiha gukweshoninga abayobozi, akiha kuvuga ngo abaturage ngo nta bayobozi bazima bagira. Abayobozi se ninde ubashyira? Turasaba rero umuyobozi mukuru ari we Kagame ko yakwegura. Ariko koko hanko tuzabimusaba igihe kingana iki? Turamusaba ko yegura hakajyaho abandi bayobozi bazima. Urumva se? Rero hari umuntu wigeze kumbaza mu minsi ishize ngo ariko aramutse yeguye ngo byagenda gute ngo process. Aramutse yeguye hakajyaho transitional period, abiyamamaza bose bakiyamamaza, ushaka kwiyamamaza wese akiyamamaza, hakabaho turu za election, turu ya mbere, turu ya kabiri na turu ya gatatu, kugira ngo tubone umukandida watsindiye amanota 90% kuzamuka. Kuko murabizi ko abanyarwanda dukunda 100%. Murabyumva ko umuntu watsinda amatora atsindiye ngo 51% ntago twabyemera. Iterambere muri politike rizaza ryari aho tugira abayobozi bumva inshingano zabo, bumva ko bashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage. Niba batabashije kubikemura nuko ari abayobozi babi. Umuyobozi mubi ashyiraho abayobozi babi, yarangiza akicara hariya ngo dufite abayobozi babi, akiha gukweshoninga abayobozi ngo umazeho imyaka ingahe, ngo niko Kerere we ngo umazeho imyaka ingahe. Hanyuma se Kagame we wowe umazeho imyaka ingahe? Ikindi kandi my people, mbere yo kujya kubaza uriya, of course kuba yabajije ibyo yabajije ndabishyigikiye, ni byiza rwose, nabaze n'abayobozi be nabacisheho iminyafu namubwire iki. Ariko rero nadusondeke yumve na responsibilities, ko responsibility ya mbere ari kuri we. Urumva se? Ntabyo kudusondeka abaza abandi bayobozi nk'aho atari we wabashyizeho. Niwe wagombye kuba ari hariya asubiza ibibazo, akemura ibibazo. Ntabwo ari umunyamakuru, ntabwo ari umuntu wo muri media arabaza ibibazo ati yo. Ikindi kandi dore undi muntu ukenewe kubazwa ibibazo, niko RDB, Rwanda Development Board Cabinet made the following appointments. Board of Directors. My people, nimurebe umuntu uri kuri Board of Directors ya RDB, Ivan Kagame Cyomoro. Niko umuhungu wawe Uncle Kagame, umuhungu wawe ari kuri Board of Directors ya Rwanda Development Board. Niko ashinzwe iki? Ashinzwe iki kuba kuri board ya RDB? Ese muzi ko iyo umuntu ari kuri board ya company aba ari hejuru ya CEO? Tuvuga ko Kerere uri yari CEO. Muzi ko Ivan Kagame Cyomoro asumba uriya Kerere muri nuza muri hierarchy. Niba board zo mu Rwanda zikora nka board zina abantu bo kuri board bashobora no kwirukana umu-CEO. Urumva ejo bundi biherutse kubaho muri Project Veritas, James O'Keefe yanishingiye project ashyiraho board irazira mwirukana, ubwo agenda kugira indi. None musobanura ukuntu umuhungu wa Kagame ari kuri board ya RDB, hanyuma Kagame akagenda mu mushyikirano agiye kwandagaza abandi bayobozi, agiye kwandagaza umuyobozi uriya mudamu uyobora RDB. Umuhungu ari hehe? Kuki ataza nawe ngo asubize ibyo bibazo? Kuki ataza? Kariya kaza gafite ate yakabonye ate? Kuki ataza ngo nawe asubize ibibazo ko ari hejuru ya Kerere? Ariko abanyarwanda mana yanjye turabirambiwe. Abayobozi bakora nabi kuko hejuru hari umuyobozi mubi. Kandi ubusanzwe uri umuyobozi mwiza ukereya n'abandi bayobozi benshi. Ntabwo bishoboka ko umuntu yaba umuyobozi mwiza hanyuma ngo abayobozi bose bandi bamukikije bose babe babi. Niba kandi atarabashije guforma abayobozi beza ngo ashyireho abayobozi beza, nuko ubwe ku giti cye ari umuyobozi mubi. Ntibishoboka ko umuyobozi mwiza akikizwa n'abayobozi babi. Ntibishoboka ko umuyobozi mwiza atabasha gutraininga abandi bayobozi. Rero iryo sondeka turarirambiwe.
umuyobozi mukuru ugomba kwegura bwa mbere kugira ngo ibintu bibe fixed mu Rwanda ni Kagame. Yo tontotosi ati wapirize ntago ndi journaliste je suis juste à news. Naho Kagame barananiwe, yafashe igihugu nk'ubwatsi, ibibazo byose arabikwepa ngo ni abayobozi babi kandi ari we kibazo. Ibibazo arabikwepa akirirwa yandagaza abandi bayobozi ku Karubanda, ukagira ngo abo bayobozi bishyizeho. Njyewe narimo nibaza ariko secretaire iriya RDB yarayihijakinze kugira ngo yishyireho ku ngufu. Umungu wa Kagame akora muri iyo organize uba muri hejuru ntacyo abazwa. Ariko abanyarwanda hanyuma rero bagakoma amashyi bagaseka bari kubona umuntu ari kwandagazwa aho ngaho, ntihagire noneho n'uwibaza ati ariko se uriya umubaza ibibazo we bitebye. Yo ariko Facara mugaragaza gati Kongo igiye kudukorera gatendo. Yo intambara yo muri Kongo izaba hagama kandi barabimerita ko intambara yo muri Kongo izaba hagama kuko inkotanyi mwabayeho nabi cyane mu buhungiro muri Uganda. Mugira Imana, mugira ababafasha, mujya mu ntambara, mwisasira amaraso, umuvu w'amaraso, abanyarwanda batabarika barapfuye kugira ngo mugere kuri ubwo butegetsi. Mugera kuri ubwo butegetsi aho kugira ngo mushimishwe na bikeya mwagezweho, aho kugira ngo mujere neza ibyo mwari mufite ka Rwanda, kuko uyu muntu ajeye neza bikeya afite Imana imwongerera ibindi. Reka da, mugize kujera nabi ka Rwanda, mugize noneho no gushaka kugerekaho butamwa na ngenda, ariyo Kongo, ariyo Centrafrique, ariyo Burundi, ibihugu byose murashaka kubifata. Hejuru yo gushaka gufata ibihugu byose na gatoya mufite ntago mukamanaginga neza. Ubonye byibuze iyo muba mumanaginga u Rwanda neza, abanyarwanda babayeho neza bishimye, babayeho mu bukire. Ariko kumva ngo abana b'abanyarwanda baragwingiye, hanyuma mwarangiza mugashaka kwinternationaliza, kwa grandisa urwo Rwanda rwirwingira, ubwo se rwo n'u Rwanda rumerita kuba agrandi. No. Njyewe mpora nshimira Imana ko ka Rwanda ari gatoya cyane, politike mbi ikaguma mu Rwanda, ikaguma ku banyarwanda. Ariko iyo politike mbi yanyu iramutse igeze kuri teritwari nini kurushaho, byaba ari ibintu biri so devastating. Niyo mpamvu tugomba kubirwanya, tukanabadenonsa no mu banyamahanga no mu bakongore. Babwira tuti leta iriho mu Rwanda nimbi no ku banyarwanda. Na Kagame ubwe arabyivugira kuko yaje mu bushyikirano gukomplaininga ko leta ariho yari mbi, ko bafite abayobozi babi, abana baragwingiye, ibintu byarazambye. So ntabwo ari leta imerita kuba agrandi. Kongo rero irimo iridefanda, urumva se irimo iridefanda. Iyo umuntu ari kwidefanda yatewe, ni gute se utafa n'umuntu watewe n'abajura akidefanda? Kuko ni ibintu by'ubujura byo gutera abantu, ukagenda witwaje imbunda, witwikiriye amajoro, witwikiriye ibinyoma, ugashaka gutera abantu no kubiba. Ntago rero tuzigera dufana amabandi. Yo Bufundu TV ati icyo nzi nuko wafashe ubutegetsi nabi avaho nabi. So Kaga agomba kuvaho hakiri kare kuko amaraso yamenye mu karere agomba kuyatangira ubusobanuro. Oh la la, yo. Tonto toi aussi ati oya sage valide, Louise afite intellect iruta benshi dukurikira kandi bavuga ko Kagame ariho, abandi ngo yarapfuye ra. Ese baracyavuga ko yapfuye? Ariko vraiment nanone kameme abantu bavuga ko Kagame yapfuye ndabyumva nka strategie politique yo kudemoraliza adversaire muri kumwe, ariko kandi ntago bimakinga sense. Urumva se ubuswa buri hanze ahangaha mu bapoliticiye b'abanyarwanda, reka noneho mbabwira inama n'ababazi. Urumva se niko ni gute mushobora kuzajya gushaka support, kugira diplomatic connections
urumva se kugira izo link kugira ngo mufashwe mu karere n'abandi bantu bafite intere y'uko ubutegetsi bwahinduka mu Rwanda, ni gute muzashobora kubasha kugira iyo support mwebwe ubwanyu mwicara mukavuga ngo Kagame yarapfuye? Kuko ntimushobora kujya kwaka support muvuga ngo mudufashe ngo turwanye Kagame kandi muvuga ko Kagame yapfuye. None se muzavuga ngo babafashe mu rwanye umupfu? Rero muve muri iyo politike ya fake cyane, kuko iyo politike nta kintu bavansa. Ndabyumva ko mwabikoze ari ibintu nyine mobilization kugira ngo mushimishe abafana banyu, ariko aho bigeze ahangaha muri politike internationale muzata credibility. Daye nta na credibility mugira, nanyiye kuvuga ngo muzata credibility kandi nta niyo mugira. Nta muntu bazi na credibility mugira. Aho mwajya hose muri diplomatic connection nta hantu mwahingutse izo nonsense zanyu. Rero niba koko mushaka kugira politike nya politike, ni murebe adversaire wanyu, murebe aho ari, murebe nuko mwabasha kumutsinda, murebe na alliance zindi mwakora ku ruhande, muzishakishe aho guhungira muri ako kantu. Ufite ako kantu uvuga ngo Kagame yarapfuye, ni no guhungira mu kintu wihishamo safe. Oh, yarapfuye. Kwiha morali za fake zitariho. Bimaze iki kugira morali ya fake? Ntago njya numva ibintu byo kwitera morali za fake. Urumva se no kwerekana ko mutazapfa mugize credibility hanze ahangaha mu bantu bari kubafasha. Kuko aho muri hose muri bino bihugu muri hose mushobora gucengera muri politike, mushobora gucengera muri media, mukumvikanisha koze yanyu, ariko se muzakirwa hehe? Muzacengera hehe? Muzumvikanisha koze yanyu hehe? Mwirirwa muvuga mubeshya muri manganya ibintu byo kwiha morali gusa kandi bya fake. Ibyo bintu ni ibiki koko? At some point you have to stop that nonsense. Reba ufundi TV nawe wambwirira ati iriya ndirimbo ya Kaga ngo yarapfuye narayihaze. Ngiki cyo kintu navugaho rumwe na benshi. Twaba tugeze kure tuyobowe n'umuzimu. Wibaza impamvu niba yarapfuye badataha ikakuyobera. I know. Ikindi kandi nuguha importance na power abantu badafite. Kwibwira ngo ko inkotanyi zabasha kubeshya isi n'abanyarwanda ngo umuntu yarapfuye ngo zikazana umu actor ngo akaba ari we zishyira nukuziha importance zidafite, zitigeze zitazigera zinagira. Iyo power ntayo bafite, iyo capacity ntayo bafite. Ukuntu Kagame yubatse iriya systeme, aramutse apfuye, aramutse agiye no muri koma, byose kuko murabizi neza ko hari amabwiriza menshi yaturukiye ukuru umwera wose utiri ku bikuru, right? Aramutse apfuye rero ibintu byose stop. Ntibishoboka ko habaho ngo igipupe kiyobora abanyarwanda. Abanyarwanda murabazi cyangwa ntimubazi? N'abari abagenerali bose bashaka ubutegetsi, n'ahantu bose bahora bacunga iriya ntebe bateganyirije kuyishwanyagurizaho kuyirwanira Kagame aramutse adahari. Haramutse hagize n'umwe ubimenya, ingoma bayibатanga, bakora move zose zishoboka kugira ngo hagire umwe bavuga urabona iby'abanyarwanda mwene wacu hagira umwe muri abo ngabo ufata iyo ngoma. Nibishoboka ko Kagame yapfa ngo systeme ntijye kuri stop, kuko murabizi neza ko ari we moteri rero ipfuye ntabwo imodoka ikomeza kugenda. Abanyarwanda ntabwo ari ibicucu. Murekeraho, otherwise muziyerekana ko muri abaswa muri politike kandi ko mufata abanyarwanda nk'ibicucu. Urumva se mbega niba byari joke, iyo joke ni expired. Iyo moteri ipfuye imodoka ibipfuye. Rero the idea yuko bashyiraho fake moteri imodoka igakomeza ikagenda, come on now, kame mumwitesha agaciro. Anyways, Marie-Claire Franklin, I have his 2 books for 15 years. He was my eye-opener on becoming a holistic health counselor. Oh, what?
but uyu nguyu mutipe Kevin Trudeau, yo, I love it. Yo, iki gitabo ngo natural cures, ni ukuvuga ngo imiti yose kera bajyaga batubwira, hanyuma rero tukayipinga irimo. Hanze aha ngaha hariho abantu badashaka ko dukira, afite bo bakira mu bukire bw'amafaranga iyo turwaye. Niyo mpamvu tugomba kurwara kugira ngo bahore batugurishirizaho imiti yose bakugurishirize izana izindi ndwara, noneho bagahora bagucuruzaho imiti ntibashaka na rimwe mu buzima kumenya natural cures. turi kumwe Marie-Claire Franklin. Nous, tonton toi aussi ati Bufundu TV mo aussi ça me rend fou, abantu bafite nzi bafite za lisansi bakurikira ziriya fake news, ahubwo twakagombye kurwana agatsiko nk'aho ari ba Kagame batanu. Hanyuma ati nabonye basigaye bavuga ngo hari abantu batanze ubutumwa basigaye bemera de n'importe quoi. Muvuze ibintu by'ubuhanzi n'ubuhanuzi. Reka noneho rero mvuge no ku nkuru ya Kizito. Muri iyi minsi hamaze iminsi kuri social media, ibintu bya Kizito, heritage ya Kizito, abantu bashatse kuyishimuta no kuyiyitirira. Urumva se icyo navuga kuri ibi bintu nuko turacyariho. Kizito igihe yari ariho yagize contribution ye, yagize umusanzu w'umuhanzi we atanga muri societe nyarwanda. Namwe rero niba mushaka kugira umusanzu w'umuhanzi mutanga, d'abord nimugira ibyo muhanga, noneho mu contribute kuri societe nyarwanda. Ikindi kandi mbona mu bantu bigize abafana ba Kizito cyane, nuko bibagirwa ikintu kimwe. Urumva se Kizito ntago yari umufana wa Kizito ngo arafana Kizito. Urabona abantu basigaye bapreachinga Kizito yari umufana w'Imana. Kizito yari umwana w'Imana ugendera kuri principe z'Imana, uvuga ngo umuhanzi mukuru ni Imana. Kizito yari umuntu washatse kuba nka Yezu Kristo. Urumva Kizito yari muri message no muri spirit ya Yezu Kristo. Urumva se ari no muri spirit yo guhanga. Rero mwebwe niba koko mukunda Kizito mushaka gukurikiza example ye, ni muba abana b'Imana, ni muba abahanzi, ni mugira ibyo muhanga, ni mube muri iyo esprit ya Yezu Kristo. Kuko Kizito ntabwo yavuze ngo munsenge ngewe Kizito, kandi Kizito ubwe yarakurikiraga Yezu Kristo, yarakurikiraga Imana. Mwebwe mukurikiye Kizito, ni gute se mwakurikira Kizito? Donc byaba bibaye nka kwa kundi bavuga ngo je vous ai montré la lune, au lieu de voir la lune vous avez vu mes doigts. Ni Kizito rero nawe yatunze urutoki abereka Imana, abereka Yezu. None mwebwe muri kureba Kizito. Urumva ibyo bintu birangira. Hariho abantu bihaye gahunda yo gushimuta heritage. Abo bantu nta kintu kigaragara bashobora kwerekana bo ku giti cyabo bakoze, ariko bagashaka gushimuta heritage y'abandi. Imana ni rurema. Niba uri umwana w'Imana nawe gira ibyo urema. Bumwanditsi nyamwanditsi. Ureke kubeshya abantu ngo uri umwanditsi kandi nta n'ibintu wandika kuri social media. Usana hose bandika kuri social media n'abanditsi. Niba ushaka kuba umwanditsi b'umwanditsi koko ukora ugira ibyo ushaka, ugira ibyo wandika, niyo byaba ari biography yawe, ariko umwanditsi wa real. Urumva se aho kubyiyitirira kandi atari byo. Kizito ntabwo yigeze adusondeka ngo atuzanire abantu bandika kuri social media ngo nabanditsi. Yatuzaniye niyo mugabo yakoze research, akajya yerekana Imana y'u Rwanda, akajya yerekana uko abanyarwanda batekerezaga. Ibyo ni ibintu bidufasha, bitwubaka. Urumva se gushimuta heritage ya Kizito no gushaka kubaka izina ugendeye kuri heritage ya Kizito, ibyo bintu turabyamaganye cyane kabisa, turabyamaganye.
ndashimira ariko umuhanzi Byumvuhore we afite izina rye, afite ubuhanzi bwe, afite ubuhanga bwe, afite ibyo yahanze. Urumva se ntabwo akeneye kugendera kuri ntuza ku by'abandi, ntabwo akeneye gushimuta iby'abandi. Urumva se afite izina rye, afite ibyo yahanze. Urumva se ntabwo akeneye kujya mu bantu biba ibya Kizito. Urumva se ndashima rero Byumvuhore ukuntu yitwaye muri dosiye, kuko nyine byerekanye ko we ari umuhanzi kandi ko afite izina rye kandi ko adakeneye kujya muri gahunda zo gushimuta iby'abandi, kubera ko nyine we ni umuhanzi nyamuhanzi. Nuko rero Bufundu TV ati s'il y a quelque chose qui m'énerve, ubutumwa buhamya ibonekerwa iyorekamana ridashingwa, abanyarwanda bagira ngo tunywa siduhari. Oh man, erega abanyarwanda realite y'abanyarwanda ni tellement moche ko bagomba kugira ibyo bahungiramo. Urumva se bagomba kugira ikintu bahungiramo aho gufesinga iyo realite, kuko iyo realite ni très moche. Rero abantu bagahungira muri ibyo ngibyo. Ati nta muntu wibuka gukoresha telefone ngo akore recording abonekerwa. Tekinoloji ntago ikorana n'imyuka. Yo ubundi se les vrais initiés, les grands initiés ntago bakoresha tekinoloji, bajya muri nature. Temple yayo ni nature, le bois sacré, la forêt sacrée. Urumva se ntago ari ibintu byo kujya kwifotoza. Kandi abantu bafite real power ntago ijya yifotoza ngo yerekane power yayo. Urumva se real power igomba guhora ihishe ari kashe. Abantu bafite real power ntago bashobora kuyi-exposinga gutyo kuri kamera ngo bayitange, kuko real power igomba kuba demonstrated imbere y'abantu babizi, abo bita aba initiated, imandwa. Urumva se imandwa. Naho ubundi muri realite tubamo ni multi-dimensional, habaho dimension nyinshi. Urumva se muri realite turimo harimo dimension nyinshi. Nk'uko ubu ngubu twicaye hano uri kureba U&I Talk Show, ariko tuvuge niba ari kuri televiziyo, ushobora gukanda televiziyo ugakanda indi chaîne, ugahindura indi chaîne, ugahindura ibyo uri kureba. Rero ni nako turiho muri realite iri multidimensionnel. Urumva se hari abantu babasha gukapta andi mashene twebwe tutabasha gukapta. Hari abantu babasha kubona ibyo tutabasha kubona. Kubera iki? Kubera ko bihinzemo uwo mwuka bakagera kuri iyo level. Noneho rero abo bantu bagira access kuri information abandi batabona. Rero ibyo nibyo bita kwereka umuntu bitewe na dimension agendamo afiteho access, ashobora kwerekwa information abandi baterekwa, cyangwa se akabona ibintu bizaba mbere yuko biba. Urumva se noneho akahanurira abandi, akabwira abantu ibiri kuza, ibiri kuba, ibizaba mbere yuko biba, kubera ko afite access kuri iyo information, cyangwa se ijisho rye rifunguye kurusha iry'abandi. Ari maso. Murabyumva se? Rero ni ibyo ngibyo. Rero abo bantu babaho, ariko se nukwitonda cyane, kuko wabimenya ute ko information baguhaye ari zo koko? Urumva se other than that, mujye mwibuka ko abanyarwanda habayeho bamagayane se ntibari barabivuze. Ibiri kuba byose nibaza ko Magayane yari yarabivuze. No, nibaza ko nta n'ubundi buhanuzi buruta ubwa Magayane abanyarwanda bategereza. All right, my people, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niba mufite ibibazo mumbwire,
mumbwire nsubize ibibazo mwaba mufite. Other than that ndibwikomereze. Inkuru nziza nabonye nuko umudamu witwa Idamange, muramwibuka Idamange, nayibonye kuri The Rwandan. Idamange ngo agiye gusubira mu rukiko. Rero ndasaba ubuyobozi ko bwarekura uyu mudamu akisohokera akigira kurera abana be. Ibyo yari yarababwiye byose byariho, byarabaye. Iby'inkingo yavuze byarabaye. Murabibona ko hanze aha ngaha hariho gahunda yo gushaka kujombajomba abantu bose. Urumva se ni gute leta yakwemera ko aba banyoni basanzwe batwifuriza gupfa bazana inkingo mutazi, hanyuma bagashaka kuzitera abantu bose, ntawe uzi birimo, ntawe uzi aho bivuye, kandi ni ibintu bya experimentation. Kandi nk'uko mubibona twebwe dusanzwe dufite natural cures kuva kera. Urumva se rero Idamange yari yabahanuriye, yababwiye ati ibyo bintu ntimuzabishyire ku banyarwanda ku ngufu. Ntago bamwemereye, ntago bamwumvishije. Kandi ibyo yavugaga byari ukuri, kandi na hanze aha ngaha bimaze kugaragara. Hano muri Canada abantu benshi cyane barakomerekejwe, ariko avantage bagira nuko byibuze bari mu gihugu bashobora kujya kurekarama. Urumva se so muri Canada hariho case nyinshi cyane y'abantu bakomerekejwe n'ibyo babateye bazajya kurekarama. Ariko se mu Rwanda uramutswe unanakomerekejwe n'ibyo baguteye ujya kurekarama hehe? Nta hantu ubasha kurekarama. Rero turasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo, cyangwa se Kagame ejo bundi akazajya kubarega ko namwe mudakora akazi. Niko Anko Kagame tabariza n'ubutabera. Abana no mu butabera birirwa basondeka nabo batanga ubutabera, kandi ibintu byo gufunga abantu nta preuve ntaki, hanyuma barangiza hashira igihe bakabafungura. Abo bantu bose bahora bafunga ilegalement, one day bagomba guhabwa indishyi z'akababaro. Urumva se bagomba guhabwa indishyi z'akababaro, kubera ko se ibintu byo gufunga abantu ngo nuko bavuze ibitekerezo byabo bigomba kurangira mu Banyarwanda. Abanyarwanda bakagira freedom. Urumva se Michel Salama, komera cyane. Yo uje ndi gusoza, uzabisubiramo, uzahera mu Byongereza ugere mu Bufaransa ugarukire mu Binyarwanda. Nari nibaza niba ngomba gukora emission spéciale yo mu Gifaransa gusa ku munsi spéciale wayo. Nk'ubu ngubu ngakora kwa gatanu mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, hanyuma ngakora ku wa gatandatu mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, cyangwa se ku wa kane mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Ebana mumbwire uko mubitekerezaho, hanyuma ubwo tuzabishyira muri gahunda bitewe nyine na suggestion zanyu. Rero mu kurangiza ndangirize ku nkuru y'urukundo. Inkuru nziza y'urukundo. Yo babaheze, murabyibuka se ko Bralirwa ari yacu? Aya ni amazi mugezi, ndi kunywa amazi mugezi y'amazi y'umugisha wanjye, ariko babahe bari kunywa ibindi. Ngewe ndi ku kazi, niyo mpamvu ndi kunywa amazi mugezi. Abibereye iwabo bitaramiye, iyo babahe. Ariko abantu bacuruza ibyo mucuruza byose bashaka kwadvertisinga, kuki batambwira ngo bamamaze ko? Akazi ko kubamamaza mwakampada. Inkuru y'urukundo rero, inkuru y'urukundo. Musoni ati abo bibi ibihangano bya bande no empreno. Yo abantu bibi ibihangano ni KMP Belgique. Kizito yashinze KMP ayishinga i Rwanda. Ntabwo ari KMP Rwanda, ntabwo ari KMP Vancouver, ntabwo ari KMP Canada.
abandi bashimuse idea nyuma yo kwitaba Imana biyise ngo KMP Belgique biyise ngo KMP Belgique barashaka kwigira fondation ya Kizito. Merutse kubona kuri video yabo bavuga, muribuka ko twavuze ngo afishe bakoze muri Metro Bruxelles ngo habe no kuvuga justice, habe no kuvuga icyamwishe, birasa nkaho ari umuntu wapfuye bisanzwe. Urumva se hari aho nabonye KMP Belgique barimo barimanganya babeshya bavuga ngo impamvu badasaba justice ya Kizito ngo nuko Kizito yari umuntu ukunda imbabazi, uvuga imbabazi, ngo donc ngo nyine ngo bongo ngo ntago bashishikajwe no kumusabira justice. Ngaho ni munyumvira ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu kuko yari umuntu ukunda abantu, ufite ubumuntu, ugira imbabazi, ngo donc muzakometa injustice sur injustice, yarahohotewe yarishe, ngo ntago muzasaba justice ngo kuko yari umuntu ukunda imbabazi. Ibyo se bihuriwe? Habayeho crime, hagomba kubaho proper investigation, hakabaho urukiko, hakabaho abantu guhanwa. Urumva se nibyo abantu baba basaba. Mwebwe rero mukarimanganya gusa kubera ko mwashimuse projects z'abandi, hanyuma mugakora fiche ziri vide, ibintu byo kwiyamamaza ari mwebwe mwiyamamaza gusa kuko uwo mwamamaza nta nubwo akeneye ko mu mwamamaza. Urumva se hanyuma mwarangiza mukarimanganya gusa ngo ntago muvuga justice, ntago musaba justice, ko Kizito yari umuntu ngo utanga imbabazi, ukunda imbabazi. Yo imbabazi ni personnel, ni ku giti cyawe. Niba ushaka kubabarira abakrimineri babarira abakrimineri, ariko twebwe nka societe nk'umuryango nyarwanda hariho amategeko. Niba habayeho crime hagomba kubaho investigation, inkiko zigakora akazi kayo na prison zigakora akazi kayo. Ntago tuzababarira crime kuko ibyo bintu ni ibintu byo kuzana criminality muri societe. Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Ntago rero mugomba gushyigikira criminality muri societe kuko nyiri ukwicwa yari umuntu mwiza utanga imbabazi. Ashobora no gutanga imbabazi ku giti cye, ariko leta nation ifite obligation niba habayeho crime yo gukora investigation no kuzana justice. Ibyo kubabarira ni ibyo byanyu by'abantu personnel, ntago ari ibintu byo ku rwego rwo mu butabera. Rero icyo kinyoma nibyo biwani nibwo buri manganye bwanyu muzabujyana ahandi, turabwamaganye. Anyways, ndangirize kuri ku nkuru y'urukundo. Donc bariya hari abajene bakundanye, umujene bita Prince Kid na Miss, you know, n'umumiss. Yo none biciye ku bantu bakoze mariage. Bana biriye ni bya bindi bavuga ngo teze bu. Yo shata. You know, abantu bibereye ubuzima bwabo. Rero abanyamashyari bananuke bashiremo, bagere kuri taye Kagame bayirenze bashiremo. Icyo nakunze muri izi drama zabaye ni ukuntu uriya musore yaravuze ngo arashaka kuburana ku mugaragaro, arashaka ko urubanza rwe rujya mu mucyo ku mugaragaro. Hanyuma hazaho abandi bantu bati no barabyamagana. Ibyo bintu byabaye hehe my people? Muno mu Kinyarwanda baravuga ngo uwanga amazimwe abandwa habona. Ni hehe ibi bintu by'imanza zo mu bwihisho? Ni ibiki? Rero njyewe umuntu uvuze ngo arashaka kuburana ku mugaragaro mu mucyo, muha benefit of the doubt, abari innocent until proven guilty. Abo bandi bose systeme bashatse kujyana ibintu mu mwijima, abo ngabo nibo kuri njyewe bari kuri top suspects. Rero njyewe rura rugo ebana kabisa, mugira umugisha, urugo ruhire, Imana ibahe hungu na kobwa. Urugo ruhire, akaramata, mugire ibyiza byose bibagereho, n'abandi bantu muri ino si tubamo hakenewe urukundo, kubera ko abantu babaye inyamaswa bihagije. Donc biba bishimishije cyane iyo umuntu abonye urukundo somewhere.
rero abantu bari mu rukundo ebana Imana ibaha umugisha kabisa, Imana ibaha umugisha, ikomeza urukundo rwanyu, ibafashe mu ngo zanyu, mu couple yanyu, abashaka kubyitambikamo bajye bakubita squata buri gihe kabisa, mukomere cyane. nuko Michel Salama Tiyo, Prince Kid na Princess Eliza Ewan, inkuru positive mu bintu bibiri hariya rwose, urukundo ni rwogere, bazabyare baheke ebana cyane kabisa kabisa, n'ibyo ngibyo tubifuriza, turabifuriza ibyiza gusa. nuko Musoni ati imanza zose zibera mu bihuru zemerwa n'abarutuyemo. You see this? Ni gute hashobora kubaho umuntu akaba trashed muri public, akafatwa akajya mu rubanza, harangiza ngo barashaka guhisha urubanza? Kuki? Biriya bintu ntago tubyemeye na gato. Nuko rero my people, ndabashimira cyane abari bahari n'abakomeje kudufasha. Murakoze cyane. Abashaka kudufasha, dore mushobora kucontribute kuri PayPal. Twebwe turi independent, nta guverinoma iduha amafaranga, nta corporations ziduha amafaranga, donc ni ubuhustling bw'abahustlers. Ni ubuhustling bw'abahustlers, hustler number 1 bicaye imbere n'abandi bahustlers bose bamfasha. Ndabashimira cyane n'abantu bose bamfashije, bansapotinze imyaka yose maze U&I Talk Show iriho. Hari igihe njya mvuga nti ni ibitangaza by'Imana kuba tunakiriho, kubera ukuntu nta support twabonye from any government or any corporations, hanyuma tukaba tukiriho iyi myaka yose. Ebana ni ibitangaza kabisa, ariko kandi ni ibintu bifata ubwitange n'ubushake. No kubera ko njyewe nari narafashe initiative dès le départ, mvuga nti ebana iyi gahunda nzayikora, nzayikomeza coûte que coûte, kubera ko education, inspiration, motivation, kugira ibihe byiza ni ibintu bikenewe, muri sosiyete yacu, ni ibintu rero nagiye kwihingamo, nkavuga nti ni ibintu nanjye nzakora. Ndibuka kera ndi ku graduating hano muri university, umuntu waje kuduha motivation yaravuze ati ugomba kumenya icyo ushaka kuba cyo, ugomba kumenya icyo ushaka gukontributa muri sosiyete, hanyuma ukakihingamo, hanyuma akaba ari cyo ukora muri sosiyete. Ubundi sinzi niba ari Shenkata Diop wavugaga ngo intellectuel ni umuntu wanariza sosiyete, akareba ibibazo biriho, hanyuma akadesida kuzana igisubizo, cyangwa se ubwe ku giti cye kuba kimwe mu bisubizo. Rero nararebye mbona ibibazo byose biriho muri sosiyete nyarwanda, ndesida kuba kimwe mu bisubizo no gutanga kimwe mu bisubizo. Kimwe muri ibyo bisubizo ni ibiganiro ku mugaragaro, n'ugusharinga ubumenyi ku mugaragaro, kubera ko nk'uko babivuga, baravuga ngo demokarasi, iyo demokarasi turota abasekuruza bacu barose, tuzageraho tukageraho, turi muri process yo kugira ngo izavuke ibeho mu Rwanda. Demokarasi, irindi jambo rya demokarasi ni dialogue, kuganira, gushyikirana mu mutuzo, mu mucyo, ku mugaragaro, abantu bakungurana ibitekerezo. Ni gutyo n'izindi sosiyete aha hose twahungiye, ni gutyo bakuze, ni gutyo babayeho, ni gutyo bageze ku byiza byose bagezeho, nuko habayeho dialogue no kuganira ku mugaragaro. Murakoze rero cyane, murakoze cyane. Ubwo naho ubutaha, ibyo ari byo byose kuwa gatanu tuzajya tuba turi kumwe. Musoni wakoze ku kiganiro, thank you so much. Nuko turangirize kuri comment ya Tonto Twawusi, nibazaga ko yasubizaga Bufundu TV, nuko ati Afrique du Nord, Islam, Afrique centrale, Sud, christianisme,
c'est le sort du hasard. Il y a abo batanga abazungu kwinjira muri Afrique du Nord, ils sont différentes. Rero icyo nkundira abanyafurika nuko malgré izi invasion zose twagize turacyariho bivuga ko abanyafurika bafite super powers kuko murabona nk'ahangaha muri Canada abanyaburayi barabateye ariko babashije kubakorera genocide totale ntago bakiriho urumva se muri Afrika byibuze turacyaresista turacyasavayivinga ni ukuvuga ngo umuco w'abanyafurika umuco wacu ni ikintu gikomeye cyane indimi zacu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu nafashe na gahunda yo gukomeza ikinyarwanda nubwo bwose turi muri Canada urumva se nubwo bwose ntaba mu Rwanda ngakomeza ikinyarwanda yansekeje cyane ndi kubona mu mushyikirano aho ko ari kubwira ngo barore ujye wigisha abantu ikinyarwanda abantu bari mu Rwanda bamaze iriya myaka yose baba mu Rwanda s'il vous plaît hanyuma bakiha kujya imbere y'abanyarwanda bakorera abanyarwanda bahembwa mu mafaranga y'abanyarwanda urumva ariko bajya imbere y'abanyarwanda ikinyarwanda ntibakivuge ikinyarwanda kikabananira kariya ni agasuzuguro oh my goodness ariko aho ngaho kamemu nabishimye niba hari ikintu nashimiye ko muri uriya mushyikirano reka ndangirize kuri ako ngako mva ko ngo ntajya mushimara ibyo ndabishimye yo Uncle Kagame Star wakoze kwibutsa bari abantu bitwa abavantara n'abantu bari hano hanze muri opposition ngo bajye bavuga ikinyarwanda kamemu mureke kwisuzugura mureke gusuzugura abanyarwanda muhe ikinyarwanda agaciro kamemu nibyo ngibyo olala nahuta my people ndabakunda Santima Moko turi kumwe bari muri Canada show mushobora kuyikurikira kuri Sha TV reka nongere mbibutse gahunda dore ngiyo gahunda nuko hasigaye turi kumwe abandi bose abatari muri Canada ni kuri YouTube U&I Talk Show kuri YouTube @watch nuko rero naho ubutaha my people duhorana Imana ntago mvuze ngo duhorane Imana oya duhorana Imana niyo realite yacu ntago bikeneye kubyifuza ko duhorana Imana muramuke naho ubutaha